Satyanam, Siri Waheguru Ek Onkar 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 Satyanam, Siri Waheguru. Ago sigele ki ngbloné ando ago zeton tepeton eji do anyigba ndago ne amenu gbe o amelagbe ko amekewe lavajo ndago do nu maku lagbe so yimavo sigele ke ye ngbloné be zomado zomachi zoledo kwesi lebi lentilanku bonbonme so imavoa muyo zokenyinunya zokenyin kuponu zo ke la nyimba betumele die le doa mpomle ye musobio la mesin ni miato metode siade zore ni gbe le lamenami ni mi dogbea kekele ni clean sibere ke so clean egbe nu gbegble jira nu ro ni mi abegbe ye gbe wan ni choso gbe ono edangan nya gbe ono anme ebe no me emile mle consider anyigba le to vele ka popo ya me ye mso le yo gwe do gan nya gbe no gwe do mabu ele san le nkeke nya gbe cheche magrolo chwa banyanga. Lumière sur ombre, enyi tata gatailo. Musonya rejete. Moleja ponupo vide kumi. Muja ponupo so le monde végétal. Enyi ke ba glalo le français gbe yo vo gbe mo lo. Amagbe be gbongbon me duko ko wele. Gbongbonmeduko la magbe ogbo amagbe obe gbongbonmeduko le monde végétal osu bon lo nu kenti embe mi aponu poso monde végétal antiro mana ola nyabe mujibe na de ni mi le gbongbonme be nyale amede munyi gbongbonme do to ya mede ya munyi o kele po ma mbe wetiri me npo na ya do ban pe be amesia me do la gbongbonme be do tobe amere ma zonro nu amere pepe nja kokwe ba tiso gani gbesi kosin so feto me mi yo vo to nya tiso go me chrétien to nya tiso go atiso ga nto on to nya tiso ga ko gbe va gbegbo ya me pa dori doda si relation doda si won be papra be nya gbe wowo a nya tiso ga no mu wo la pe fu bo amere ya ma na nyi kwa la no to no be ya ye nyi ame kokwe ya logbe va igbopo a nuko le jia tellement be mi ngoro na bebe mi va agbe ami ami ja trojo asisa pe mi va mi atorajo fa de ko woni yo nto la yin loki odo gbogbo to so na amagbe be nyanya amagbe nyanya ele have amaji dohungbe egon be le côté mystique de la pratique spirituelle avec le monde végétal. Amaji nyamasi oda masi nami. Voilà amaji dohungbea côté mystique et moi souvent l'aimé. On toke nyama. Wa ma gbombe agbetoa o ma tote po be amene kokokoko elava no wonu na yo ma o kedo nkele la mena wa la tendemo o la mo hu la nya hu ko we la mame amabe juko amagbe o ave vovovo kudo wa be no sin va ke ngbe ni mi aponu poso ne be nu ntia enu ke hia emi do la nyenyi be ni amagbe mi ona la ya me anye npepo
ma nyigbanji kpo be miona le emiona kaka miona le etiji edo miona le sije be kendo na sia gome edo miona le anyigban gome c'est-à-dire togome e ba me le peji vovovo gbogbo to kwa mi agban be anyigbanji donc a mi ma te mpo no poso amagbe onti ye mi ma cha avalu anyigban ye ji amagbe wa agbetodu la nya amagbe le gbongbon me ko do be amagbe ri pepe ko gbo ma amanyi huan po de mi agbo po be amanyi votu ko gbo na gbongbon re nya ma amagbe vovovo ko le keke me a ko ke ya me mi ma te nya ovo a mi aso po bo mu le gbalo gbongbon re oni ye nono me ke la no la jisi o to gbongbon me be mojo mi la so ron vi de gbe a to wo na wanji amedowa kuruba wa be wetri vi ontia ma wo ko do be nu sende na magbe o be nyanya mi atogbe wa o mu yin sukulu veji amagbe yi sibere ke mi be amagbe to kuro de Esteban on so Esteban avec ku be pe o a o ono na home o yin na gbongbon me astrale yo projection yo amapona pono funu amanyi hu amanyi togbe amanyi mama amanyi gbongbon ye nya togbe o nya nebe eya no so do si me fun kume na me adeke anuboi eya na me aso dare tagbe anu ya belajo eya no jave ji ozo na gbengbe eya no zen o magazin yako eya ntobe nkobule ne secret ole eya ya gbeji po na de na me adeke da edo ya be dana ti e be po principal ti follow e fi on be gbongbon o ponu pone ejeje mi atogbe ko nya delan itoji itodo agbeja todo chan ye adelan ko wen jana ma o wa we be no na gbe ami no le gbe me a no ya ve me a no igbeji a en la do la tension ama en la e kwa ma odona ha e tokudo ama odona ha e saba malen keke ba male ama ezotole ama fafale nyaba yato alo nyambe esito alo nyamba anyigbanto alo anyigbanto aya po nyimunyo wakata onya anyigbanto voa ezoku sito ayi amozana ko feng shui ba na mede jibe anyama elanyi le gbongbon mi ese tutu gban keje ye odo la nya enyi be amanyi nu kokoe ama enyi nu kokoe muno papa re gbopo egbe pomulo vo omda na jo la yebe nko professeur Robert Michel ayi Robert Michel amakwe togbe grand muno egbo tande o bereka eva mu yegbo ere to nambe amasena mpo enyake mia be luho le gbon enyake mia be susu le de mia be jojuro le me ale gbegbe be nemi le vonchan amagbe o sena nemi le pojijo chan amagbe o sena nono me le pepe ke mia be kan le a amagbe o do na to nyana ebe o amlimade npo nono me de o le no gogo amade o la ku e de o le a
on a mouvement de aucun yimjibe magron le fio comme c'est pas la peine mounien l'idée yé ma se comme clé le fou bena ne omukoa o magogo amama de do question jibe mana toji no lo no anyabe nuko wo trodomie le gbongbon nuko wo trodomie oni gbongbon atoya ati agbongbon oni o pona mi se na mi abe nu de pepe to anyigbanji edo o pona mi le jijipe donc ane la nyore mi ano nu nyoe nuke la no jiwanu ni wa no lo mi abe nya gbo sigbere ke ire o ja je sinyon de alo nusu de o le jiba me de ne lo abe nya gbo o la no bipe ni be no la bipe ame o la on de ke be la george ni ni ake njibe matu no okele do to mbe susuko de na ememe be jojuro ke no na omea gbongbon le nto ho ome o le keke ame o le pesi be ko pona le teleji o le sesi be ko se na le radio ji o le jijipe le po koko nyenye amunyi be akusi ale amade nyinya o ago munye nyao koko nyinya le me yovodo pode glona be gado mele olateni ame koko ya mo jesio ora be omu yona sigo ola be kaflazi andre paso yoni ona ante pento fo no pro yi konji ola na wa chikedo example enyado la no tole nume no a heme nyado la no tole nume no a ola bio amola bio ado ko benadi o paso ya yepo ye keke me be mu le jro de ke be le bloma e fion be e amia be me nu kele we ya won o placer na mu do tajina me wa so po nki susu o le blom ko do alon me voja opere wa me do se na ni o de fion no po ya la nya be yo amea ntina me ko be ko e church to ko be yin hu no proper le be yin vaje porno filne enu anti gado mo le a o la be nya menyu evo e ji vivon a o pa mu jina de o au plus profond de toi est ces choses nous que mini a be vi mi jina nous que mini a gbogbo to mu ti zena va no la ko a mu ni bo do awore yo lama o lama sideo alo nto le be ye wona nu va no ale o mi koko nyenye gare koko nyenye mi la spiritualité koko nyenye amelete hasi top fort yen le ton hasi dio voita munyo wa me ne a munya menyo no wa cho la pobe ma ou choisi na mede o mi o la on kuna me be yo to subo la ya e ma o va so ma awori ele subo tro an kudo no mede o mjesi ya me avec to ngano juger a me par apparence pour ponana me o matin po no aye me va amagbe ya o sentir ne o nyana fi ke ye jogbe nue ku jogbe fun so nana me aye wa amawo de po ye amazon avana me gbo le khome le bonbon be nono me amala fi de pepe o le du ichanya ba magblombe no kole me nuelia amala gogo wale ko kona ro yi punyi matin gbele va vide ke matin so blon so ewantia adomene kono re ka dome kona na me do ameke adome kona mchina jina keke me benyo enyi no tutuba ameke adome kona mchina jina keke me benyo o je si amene ke mchina jina keke me benyo me tokpo belejo ewu na ebe ego kele me quelqu'un qui arrive à tuer son ego est sur la voie de la pureté et veut bon nibe ameke adome kona
ye pongbrwa mujina ito ameke adomi kona hehe mebe nu nyade ole amunyene o nde na susu fun o je sia medele ni ne ameke adomi kona nu kebele wo ejina be ni nyone ni ba nyona medecha ameke adomi kona no pe kaka po vola pe ma so de pele mi to benyi ma nyade to benyi maure kakwe te ponami nele ninia elado chonyana ora kwebe gado mona nanya milano aho me kwa molano do aho me o tupas mano nde popo tupas enya fo amede da ba do aho me kwa tupas ko la jeje la dui nkebe po ewu na fun ya e chanya buye allo amea edo intention para edo vibration para se souverain le tamene maglono be agoko mi jina nemi le sichamu klona di le miantiu amako mi le na klona di la mianti gbere o ni ngbere na we la nyowu amagbede pepe klona di la menti o nuke klona di la menti amagbere no nemi le ya nemi vo chan la yo mo la bion me mato na we. Ça ne suffirait pas. Munibe ajagokwa avec tugu pachima achuga maro ko be ko on to chon nyabo mko on to chon nyanwere enyagbem le broya le monde végétal. Le monde végétal mais est séolé ye bonbonde du na vede pepeji a vede pepe non le ni matin do soli now amde du na jile amagbere pepe mi ye enu kele duji la magbe amea ye be nonome o le ko la respecter amelo munyane o vo respecter ne pa manto la va wagbo agbe ko le no le meme kokonyenye kele o mea ye be mérite ye nana be gbongbon gogo na me gbo de na do question na me mbrenvi fitembe o ma so de pele me kafla nke na magbe de o onga vale o dokio amagbede loko fion nchan le melo ko jave wea on po nzizi na me oyoga gbogbo re amagbe amaga webe do e breve akuni njoji ni ama enyi hu fun ogboro nele won ehun doko le wa amayo la respecter nuke nabe munyo be miano varajo jipa miano gbobe so ama ya pe ya na we ya awo ama ehun omo na hun ninu ame ade ko le to na be ne so ama wa de o jesia nono mekele si o egbe na nu ya tavi no enyi a ele ja kwa ma wa la so susubu so pe ya na mamu mu ho wanga fiwa mede no nyi uno la ho me na meva on to kadede ke le ko da ma do me a yo la woni vo matin gbele radio ju ni gbele wa fi amoroso na be o ame ale o ni mu nyama garo mo wa moro da na je be yo vo mu nyama yo vo mu nyama de ko yo vo nyama jama ji do ngbe wa chan huno nyi nna na o le wa si egbem gbe le vo de o re nyame we le vo ja me nyame egbem le vo egbe tele vo de ki wache wato go we bayi mi gano de mi chinu hun la fi pepe ele wasi donc o kele do tum o te ji o azan re pepe gbeji o te ji o azan re pepe jeji o te ko pon ni re pepe de pepe ko gbe ko chan po no kole mi ama pona mi ama la de do question ne gave me chambe o gbeno le radio jisa jama on dare e fi anu ke le vevere nyi be ponu pona ma o mjago me voju nu le o blanu no me bunu vo ogome jirobe na de yenga onu vo ado gbe mi o de ka
Nkenti amodo de na mafia na makengbe jine do ebede yele so edo ko fion ele duzo ko yi o wa megbeto a o mle ja daje na ma o wa megbeto a o le to ne ba mama yo ji enu anti adam prevo onu mama kengbe gogo na ma no be nya para pa bara lawo yo la ponu pone o ma kpolo amero nchi o ni ha o benu yo o ndi ma nya nu la o ajido gan anu le dona o nya de la show na ba ya gboro ke wa yi ma yi de shigbo la nyigba ba tu makpa wo ma le disa lili poma nya de la show nka nya ka ya gbogboro mi nya ke nyigba ba shia ke wa fiko ya nya ke gboro le ho nya la ma kuku shiva na mai o achiga jidonu le dolo togbo omusubo mama omusubo vale ko nodo alo amede le redo odo ave ndekeme odo gbeme nono mede le da pa oh na kela khonamo amede la no fi kokola khonam la amado la prodo manyao e de la tentono benari alo nto la to ne me ao nyim nyanu ko wono voa leke mu lo pe nyon gbodo ponzizinam c'est à l'intérieur de toi quand tu es pur ne so amaya lewe ni ma che na me o ma okpobe o mu le jibe na egakpo yo amebe mu wonzizino vidi ya to drenkuku o me ama ola no de o ama enyi hu ola ose ola ko ame wona magbe do sugbon magbe asi o ma wulanchon ma biji o robo no biji gogo amagbe do le a omulono nuko nyabe no la o papa ayi Robert Michel Amako egbepo el un livre le nkona mo experience am le po on da jero me kukuso ah ni ton po ne gogo kunya barare de ke gbe aona ni tenya be mi anto le blemi ado ko gbo wa gbe yo e de ohun na ta do yi na go na de ke nya be enu ya yi exemple vile po be so nam e yin chambe ma so akma kumi ama no nye o garder ne en secret comme amani huan to me be nya be lani amo wo nu wan gbe no wa agbe ya mu va kafla mu va dinao ava tuto popo abe ama ya yo ne ama ya na nu ya ne wa so va po on fio ne yo faut une touche mon dans la déontologie de la médecine phytothérapeutique la médecine en général médecine moderne on son atikiri vana du topo no pour nous poser une chose donc bon pour laisser on a diplôme on a le canema on a brevet à laisser on a chelesi donc mion tocha nous yo ko mi fiona les filles on tocha no se o la we gbe koko nyenye antoninya fiken blon lebe ama mu le na sinama ama mu kono ama de pe mu kono amen ama ko mi le na mi aso do pe mu jipo mi aso do pe enu jipo c'est un symbole vo odola no initié odola mo hu odola podo hu le me kengbe wanya be ya ko ya ni ame anto ko ayo so ya pe ni a ma o la venu au fait ankebe nyimi le nana mo ne onyama veton do o hunu atutututu odusoku do mai ama e odu na zoku ye mi blendani yo la de kuku na mawa o la do contact ku o la de kuku ne be ame ya ke vade ni po ejina ni honyara akona yi ni ho enyara akona yi na yelo ne ko be konti la me abagbe le seja om sina te ko be o de fu e o de ke ba kwa ma le pe fona o ame adura nyifu ame adura sebebe
ame adora pe do jisi be won nyu de no do amasia na evoa ento la pumpu la amasia gbo la pun odugo ba amasia trozu mubu etrozu amlima ibe la le edole otugu na edele amanto pe amade ole omto edona simo oyone edole oso pro na mentie edole opu na mpodo ji so danagbe edole ade enwa ya ni chineni edole ola nui ola so no la duku gbede o ebe la so kro de lenjo edole robo ko foju amayo so no amabe gbongbon ayo so no ama yin hu o so no yi ame motania nu ke na fifi ami le do problem le mi abe juko mi ni odo foju anyi na wa alo ya file bo no apakodo na wa alo no oni na wa ama ke yi nu ama to no gbede o vojo so ga na wo ma no ama to na o munya dio wo saname olo voju ka mena no subo ye ko we no wa munya nu ke o so do gomini o munya nde pepe o to nkore no ko be ano yo est-ce que ame non achea o monji achenju o mu monu chenji o mu ho nde pe o amayo nyana munyi no yo no be aflato vie ya lo ye pevo tu dois méditer profondément ani kona Flavia ntola ponupo a Flavia ntola khoso le nono me a Flavia la do luvo me no e la chakudo kengbe be la nono nu wa yo gbona me no ja fe khofo duba dia o préparer na mea nya amea bate no méditer amea bate no do kweme ye no whenever ani e do la khofo e do la nyama ama omsinate hareka sone nami ola no pobe amiale no siji ke yenyi ama ntobe sema kembo la ji amade la odona wa ola no siji ne eye le gbo purité intérieure o wona nde ke munyowa o susu na susure ke munyowa nde jojure no na o me ke munyo ye mu le sokwa mawa jojure de la me no mu le sokwa mawa de afofoni to no be ko no na mia me kriko to bo be mi zena si ba me nyoe no ana na ba me do le to bo be umjina nyana me va droit vodi oyokuna nyane le o me ame ma we na o if ya me ne ke o ja ve lesina va mu ke be wa mu veo ka fra fu be ni mu regretter o kadi amasia la lesina amamja le na ori. Donc qui veut parler de l'herbe, le monde végétal, ça symbolise la pureté intérieure, la pureté. Et nous avons bonabe donné les mu le que me fie yo matin dao et gâter cancer o la de vraiment ma wa i dado ama be gbongbon i dado nous que tia ma be gbongbon dado wa no ri o e fi on be eme wa no amagari mo ma ji nto chan o la yu ebe nko de to gbono alo ame yen be nu sen la susu la yu ele gbongbon me ne o chan le cadeau de nu to me cancer wala boulot. Donc dans l'élea et sona maso gbo lentina me tamu na agro tamu wa oduna elaba mi tepe kope coopérative ane odunento garo mo ami ko nuna na me no garo mo tamu na pipirimpi e wa enyim dolele voa garo me o le delia o dona do me zui o le do amero do me carry e me mo nyona o e wa no na grave amamu onu yo vo ba chike mo onu entia le miomia de adure me to mi ni ade no ja dado na wa de o la dasi o le khode mi
abunu fuen gome akro di le nti dolele no le ade eko agomi je ma me tuzomi o me nti na me jambe doyo me mia be me munyo ele atire nu pori iye wa mama tende na o nya me do wa di munya mako mizana ori mizana ni gbangba lo yi no ma le ale lo wa di o ma le ba ayi to me na le ba no me ko le ke gba yi to agbo nya ko gbon na to wa enu ko yin sekeji ozona ni to apo nzizi na wala dadono era buzi doro le la meno entre parenthèses donc ma ou ko gbona amaleme règne minéral règne végétal règne animal règne humain ma wa composé amenewo yod revore nindi ma do ndeume Jéhovah ko gbona ekpeli nu won kekemle me ame we gbona be do ma zan ma wa la zan Jéhovah o mu dajo va bebie ni be koko nyenye ke no na meme ke ngbe o yo na Jéhovah Joshua be tona be e lo o shi han e ya ni manya ni ma bu fo ma de kan nya ya ma na ko fito aba fito thérapie ni e nya ya bu neko o le do to malo e wa donc e amede pe kelele do mu kan doke ole bu nouveau gomi gbe nu le keke anti o la kwa gbe amede o le do nya be o jaku vola no yo abevio ko ma yade o ma ve so de fia awa nyi gbanye le chifio o ma ve so ya o wonu ya nam leke mingade mo ba me ya baba ko nu ya le mi asioro leke ego ma me wa ya la kupe e la ku chanwa ma vu enya be jaku nto nya be jaku le onya agbea ne ba do gade o me ya le sinsin me ya amoro sina vom sinolo nde o le a o la no dasidenti o la te no sego me be to flow ke mini ba ko le dono baji ole chaka viu otome asusi be viu otome comme si enu ke le vele la gbe amenyi ntira menua gbogbore nja dadona o ame gbogbo to nya toko yo lelea ame gbogbo to nya toko yo lelea ye no te gbenu le nu ko wa ntia ola khodo yoyo fadare pe nja dadona pas sur que tata pe nja dadona toi-même sois pur garo mo le adori o la nya be kube to voilà be moulon be mako e comme ni be ne nui ame nu ke mo ya me ye dolele to sonama mujago ba ne kube ni chama o mujago e la dadona oui est-ce que o pe do jesia e dori pepe lo dori de pepe ko le alo nous parlons de la spiritualité, le côté mystique de la phytothérapie. Il y a des côté spirituel là. Ameni-vous, et amani-vous, et vous me mettez la dogo lelo. Ame kokwe pona dakbe. Ye ne mi kwe do jesia le yovo mea. O attribué na amagbedo na sendeo sigbele ke miocho le miabe de konu me no pogbe e de konu le vovole to gofie no pogbe re kwa na ma me gambe gbe ya o so gbe ya o mami awoke be gbe o la nye de ka à propos, est-ce que tu connais l'ère du Saint-Jean? Saint-Jean? Est-ce que tu connais l'ère de Mamie Artémis? Ou Diane? Artémis ou Diana? Watoli, millionnaire. Artémisia! Saint-Jean Tochanli. Saint-Antoine Begbele.
Shiva be gbele, Ganesha be gbele. No yi Santaria, Centenaria londe, Makuba Centenaria. Cuba towa no yi wabe internet dia. Ola ko vodou be gbe kakela tio. Vodou de pepe, que vie sotoya, egun toya, o liste o kekeke. Et on dit bien chomira tout la tono yi bonbombe. Le monde végétal. Odora no yi togo, odora no yaveme. Ne tata gata o le disa. On y bemi vele jinsebe yaoui ya o le disa le keke me ao. Le connaisseur, le chercheur cherche toujours. Tout en cherchant, il a une lumière en lui qui ne s'éteindra jamais. Mi torche que mi si, qu'un bel les ont allé. Torche ou un china gbelo, matin chichan gbelo, mi si sur les ont. Peu importe fi que mi la ya, nous que les miens me am diatio. Et nous que les omeade, yeni zoko lasia. Kokonye nye wade, on totowe. Mukanya kole bron. Et kokenye nyamadu. Ye nous la blé nti nyenye be njikuna me. Botom. Adunade ajagode manya to ama blé nous lentinyo. Eke la blé nous lentinyo nyam ni ku keke nyame bron. Ye nyi be na ankel. Ne mu jivon na me. Bisade ka e pe le zaga sadi. Ngbo nya ro pe ne ke ngbe bron ni. Wan bron be yenu janu akujako. Amom do penyo do ojo. Amerobe awe ntocha musu simo ojo. Pepe kendo ai subonlo. Yem jenu ya gome fi echi bonlo. Menye ndu janu akujako, nye magbela merito amerekwe magbeto, nye pona nku, nye sona nku va pona merito me. Jamais ezokinsina do kunyewa. J'ai allumé ce flambeau depuis fort longtemps. Vers mon bas âge. Dès mon bas âge, j'ai allumé ce flambeau à moi. Yinti a koke nyama doué ko nyibe mu jagore se ke nyinton doji na ya. Na me de pom zame be ngogo ya, il fait l'illusion à me bouer. I don't care. Le musi agba gomero ke ngbe bonbon la tension mu ma se gomea. Ye ko gbron mu le ya. Ye ko e gbron mu le ya. Est-ce que on peut faire ton nom va ma wachikere no ao no va garo mo nto cha ni ma wachike ni ma ve onu ya reke amero va na gbo ya no ponto no me khosi ave kora pope mu ko rejo la pe opo ni no pe baba tu fe na mu khosi ave kora pomi ho ya so pe sinale e go me nyake ngbronrasia non mais que les négociations ayem le son direct. Maintenant, le lien que j'ai tissé avec Lola, c'est ça que je te donne. Ça va te guérir. Et ça te guérit. Pourvu que tu sois correct. Donc, à des mecs qui y mis là, il y a un tonami bébé. On en a gbe coco. Amentobe ama am de sida nyabe am sina ela vanabo ola gbebe yemjao ta flaté nous ya ematewe. Donc la conscience, le maître vient lorsque l'élève est prêt. Peu importe votre religion, cela ne veut pas dire que vous êtes d'une religion importée, donc vous êtes d'une pureté. Cela ne veut pas dire que vous ne mangez pas de la viande. Et je voudrais parler des végétariens. Que donc vous êtes pur. Parce que à quel âge vous avez commencé les végétariens? Et vous croyez que le karma, ça se stompe comme ça? Non. La pureté est une quête. Ça ne finit pas. Nul n'est saint. Jamais. On atteint une partie de la sainteté. On n'est pas tout à fait saint. La quête est perpétuelle et éternelle. La quête de cette vérité en soi, à un niveau donné, on ne doit pas regarder tout autour de toi, on se regarde en soi à l'intérieur. Il y a un pédé quoi.
magano butame be mekenyi ketonyo meketenyi nu ya deki mekenyi nu ya deki ma wafu ma 20 ma afukele wari le mdana lo ngona be mdana lo va fona le se ka mo bron ya de ni ya ko nja dan lo la ju parce que ke npo na nu oro chan yi na gbo na ri mi me nya ba lo don voyage yo no gbo me voyage po mi be ha se to yo onya be voyage yo ni jour de njo ni ngbo ari donc ayo la non préparé no be ni gbongbo me ba me anini donc atio le ponami en lon le ponami mi atok gbe o le ponami mau dola o le ponami hehia me be nu de o popoku makpo o le ponami do be mi ocho nyi mi o va mi ndo to kele si o mi ndo nkuvi kele po o mi ndo lubo kele gogo be nde chomia ji avo ibo de chomia ji onya avo ibo ke nya avo ibo a chomia ji a mi abe eme esage le moi mi abe goyi ego ego ayo na be goyi égoïsme oyina go yo vowe égoïsme ego a le petit moi yini voile que chonwe gare me la na nyo do la tutu bo voile wan no tutu o de voile wan jo le ntiwa de o maga no wa jire religion ba jire o maga no po do konema no vieux bébé c'est là non de capo il n'est que au matin non mettre différence les races mais peuple mais religion mais donc on a mêlé les blancs religion ben yawa on m'a contre yo voilà non pas et quand vient est là c'est l'ego. Notre religion est la meilleure, c'est l'ego. Leur religion est mauvaise, c'est l'ego. Sinon religion n'existe que par votre âme. L'âme est la véritable religion. Alors, vas-y vers ton âme, tue ton ego. 93 02 43 13. C'est mon numéro précédé de 00228 93 02 43 13. No yoma nyakelea milagre. Kare di mission ya jojino. O chanja baba. Ameko Jimmy Jagodo, oyomi onde na mi va mimte yo a. Mi le yo numéro amule yo. Ni ma yo ameke pepe nkom da pe na mi ameko we le pero ntinyi. Nsen do ameme. Ni ameko we le pero ntinyi. Le magbo e gabe paji chan. Ya to chan to le vevele ameko we le pero ntinyi le conseil me. Lo mi matenye fo. Egbe kole se ale on to gbe jijinya we le pompo non lo. Saba.